Assalamu alaikum, mwangalizi watukufu wa televizion ya Taifa, rehema na amani juu ya hanyu. Nurdin Ben Ahmed harengeze dhamana rasmi za wizara ya Hunaijana Nespor zelikoli zandisojitayarisha uhusu ya mitihani ya taifa yandisawi ya tarehe 29 ya Juni kabil. Ya waziri ya dhaminishi wa Isuha Lobi ya Kuti atumani hala hiki ya Jumainu ujumbe wa hiyinti ya Cuba imahadisi ya kayashinji ya juu ya humjadidisho emishirikiano haruma omva wa Isuha Dr. Abubakar Saidanli mudiru jimla wa Isuha nguziwanesu. Wana hafudha leo jiradisi nente Cuba ira kompani ama sistemu ya sante maana wangu wana experience nyingi ama domaine pia ya sante. Nekadi hari wanadamu, nekadi hari mau uzihira, nekadi hari mau zifikra, nekadi hari mau gestion, nekadi hari mau usomesa wana watu, nekadi ushangiri au waspekira di politika ya sante atu ikenjema waungu tayari warakompanye. Nekadi ujo boy faculté de médecine au niveau de l'école de médecine, aujourd'hui érigée en école à la faculté de médecine, wakubali ambazo na kumfanyia na lazima ujifanye mkataba ya kweli baina ya ministère de la santé le ministre de la Santé ya Comores na ministre de la Santé ya Cuba lijue ritie nguvu politiki ya mheshimiwa ikao de onda de l'émergence omjua mba mheshimiwa rangi engagement mkuu ya wahala kutali CHU au niveau de El Marouf, donc CHU kitu lazima irime na faculté de médecine, lazima irime na spécialité, lazima irime na wanro na zombo iko na kinga njema washinde kingia. Donc Cuba wakubalia nongozo pia ambao tushinda warisaidie isufiri kensi fanya hazi partizo mbili. Hafla ya mbadiliano dhamana yendelea Jumainu haruma ledahu la hezehazi baina ya waziri wa Hunaijana Nespor mzamani la Danti Humadi ni waziri ya renga ze dhamana Nurdin Ben Ahmed. La Danti Humadi ya kauhanti ze dhamana haunesa haruma hutuba ya hahi zehazi ya endelea nizo ili ubarikisha yespor. Waziri Nurdin Ben Ahmed haunesa utanyarifu wa ufanya hazi wadzimane makungumanyo ya spor mbali na bali ili uheza juu yespor na naulata emibalbala ijihundra au haruma bandhu ya makungumanyo ya spor. Na redunge makalma ya waziri Nurdin Ben Ahmed. Marhaba urais wa daula na mtu mshewa ikao wanwenze zikaharma gouvernement ya poste yangina wande conduise hantongo nyingi be wamiyo ni kizombeli dia bahaba handani sibashilia marhaba de ministre ikao zwazitianziani na mnazi jua na mnazona na zitambu za mpara nsimrenga ni mfanye de beramu ya ministeri ni wakati wangu nsokovani kamwabe zabili kwezo watukufu kabla ya mhumba ni barnamaji rijue tionziani harmo espo nsimmi yani watukufu ranguwa wabenzo espor kash ndifanya tawo wafanya espor tawo washangiria espor simmi ni makalimati yani riarumie harmo espor nirenge wahadi mbe nsinzanyi na inde kweli harmo espor au harmo dhamana sirgia boy kalmeni kula samni regea harmo dhamana wabolwayo tongo mbili ilazimwani ukenazo utimidze na hararu tongea handa ilazimwani ukena ikapasite ya ufashushungulwa lugashimanga concession uswami yavili shunshungulwa passion positive ya lazimu ukena doske na passion negative barnama jure fikirite nziani de harmo ministère rabuzi ministère nkuu ikao vingi rangu ya emploi ta culture ta art ta sport ini ministeri ikao lazima harma mezi miraru minne rishinde ri organize ribe surwangina maana wavira vanhu wakovira unafanya mezi minane wavira mezi 10 wasi warengeli zantongo watia bazi zantongo mba wasiri bandaja para zorajas para rina ushinzi na facility ya ukamba ritienzi yani organisation ya ministère Yezumba za msomo zitianzia ni mitwala ya heze madambali na bali
ziko parihani haruma imitihani ya mwiso wa mwaha. Imitihani inu ngaijonji ya nziani ya tarehe 29 ya Juin ahandi sa haruma ya 6e. Salima Ahmada na Ahmad Mbaraka wafanya utasi habari haruma bandhu ya Zumba za mso. Yelikoli fundi Saidi Nemwa yani application ya Moroni Giomengoni mwezeli koli haruma wa mji wa enzi ziko ubahara haundwe imitihani ya mwiso ya maha siunchashi na ugabili imitihani inu emavomana wa helikoli inu waonesa yauka wasa wajitayarisha ili ubahara ya imitihani ya mwiso ya maha jitahidi ngarzifanyao alhamdulillah zebangizo rejitahidi mishanangio mema ngabo maji donc ngasangri kamilisha ngasitayari ya ulahiki ez examen joshindan kane wanazoni zidi ya jana alhamdulillah bahaye amina klasi 10 zanzao nizilekeze ya ushinda ni rengo wanahangoa Yelikoli inu wajau ngehisabuo wanazioni jana na 10 wajoka henda harumu mtihani wa hesizieme ngaroha vakansi juma shawo ngwajoka vanu shawa renforcement ya heze kapasite zao yabo kwatsuruha vakansi shangwajoka vanu hata yosuku ya mwiso. Yelise Said Mohamed Sheikh Giomengoni mwezeli koli wajau ziko bahara wanaziwana waendele yao ni mitihani ya mwiso ya mwaha. Vanurizambao wahisa wajitayarisha ngwalindao emavamana wadhaminishiwa emitihani watoweshe hisabu shahe Zumba zijoka kuhutajiwa haruma elise ya Moroni. Zisalizo emajumba ya usoma yao yaunga ovana. Haina mwaha urumilwa majumba mengomiraru na ndadaru mengomiraru na nsano. Donc unu mwaha hena mnana hundaze esi habari dukaunu mwaha wanazioni wabunguza mbabi hoji mlifu wahe nti ya Komori. Donc yao mkinishiha rirumie 25 au 24 shaha tampaka dabara karjairewa ubeiti wa ukayari tayarisha sali gabi au sali ngabi shaha haina sali joka utawa ngaruka ushinda rizi tayarisha ngizo yabo Evamana wa helise ya Moroni hataha wanazioni wonti waendelea ni mitihani ya mwiso ya mwaha waamini izo wasoma waredingoni inu ya mbao pati wanu wanatulofikiri kaya widzi deka mranja dukani hao deka mranja pesa wandu henzahe shaika mrungu nzoende hata he zindu za tulazimu yazi yankiwazo abo wafanya widzi donc uri hatharisha watoto watuweze nongozo itwani na ila makali madungu hamba ngaranzo pati zinongozo ngarandisao hunulisia Moroni rezizima harumwezi itwaza howana wari waeleze ukayanga wakani aminifu kwa hunde misomo ya lazimu harumu mahakamili mafundi wafanya jitihadi zao kawajazilwa usiku ngaudima makuru badi wakati wa vakansi na watarmaze vakansi hunu wandu haize examen hunulisia Moroni wakafanya hazi ye mitihani ya taifa yofanyiwa harumwa imiji ya enzina na mabavu mandwa jina hazinu ye Zumba zijoka huendele ya mitihani ya mwiso wa mwaha zihisa zitolwa ne mavamana zinu haudungai hatua yatulwa mhono mwezi wa Fevrier rakanuo ya uhansize sharti ya he Zumba zijo ruhusu ziendesiwa ya mitihani inu na redunge mudiru jimla wa idara vameneshiwa ya mitihani anabala sharia abo haya mjarada kwambilo arete iko hanti mahale kwa mitihani joko fanyishi yo isa isinyewa itolo rangu mwezi wa Fevrier wanungo juao enda hube mitihani joko fanyishi ya usuwa na wankura ni muhaja namna ya kado zinongoza biranai unu mwaha wandu wa ile waunti pio kabala wana walati wa mji wala wana wanti wa daula donc kitado kiri ke wake mji mzima wadrenge hadhari warenge hatua ya wana hao bawa wana hao abonge serikali warengeze dhamaneza hao bao kwa wana wao lazima ngojofanya mitihani ili wachondana no tabu kaudo ngunda mahajana zona juamba dukaya vanurele ukaya mitihani inu sura ya henti nimengole mwezi ngakaonga ziwoni sawa le picha la henti abonge na katikao riminye mitihani abori minyenti abori minyomsomo abori minye mauda henti hatu abonge ngole mwezi azma za urekebisha dukaya mahali mitihani fanyishao wakeshara shartu shartu hizo zote za utsongeza rambekaya mahala hono ngaujo fanyisha mtihani yabo namna hiyo haina mjiko na ujua tushambeka singara nzao shartu isha ukayando kane centre d'examen tideka ho mjini ho ngabana zoni wenji
kadi namna hiyo abo haina mjingo sondo kakana bo msajaja na ondo ranzo ritawo abongezi wanza wandu waamini kaya watendeza madhamana waishilie wajuju watu zifikiriza hao shawaja wa kubalika wandi kaudo wadhominishwa hazino zifanye wangwa zifanyao ha imani ya hensi awanza wadilisha zinongo ile mitani ndele ndweka ni sura kaudo ladini. Imadhamana wa helikol Omar bin al-Khattab ya mji wa Mde watayarishao ya sherehi yaho mwisu wa mahawa msomo mashindano ya ubimisa maarifa yaho wanazioni tabuho za kitamaduni ngazijo jimiziwa ilifurahisha wanazioni wa helikolinu. Ahmed Abdallah Hussein na Ibrahim Mkababo, maelezo ya Nafisa Ahmada Simbamba. Zintabuho zinu ngazinchi yao uharuma unkade ya mjitarisho namna ya bayole kuli baada ya miezi shinda ya msomo uharuma le jumba la msomo la Ibn Katab. Imadhamana wajitolea ili zintabuho zinu zibire watina halatu tibahi zindeleye hausalama na inu alama ya ufanya ili hena mndu ya renge zidhamana zahe. Nsabor zifanya uzinu ngizo na janibu mbili ya mwando ndizo na tekeleza vanu homwadoni ya janibu ya bili ndokaya unulikoli ribakisha namba hindri kayao ngaranzori itie mwahani yaani de biblioteke ya helikoli ya MFAO zensabu zinu hizo ngazinji yao harimwa ye janibu ya ukaya wandua sensibilize wanazioni ne maparent harimwa faida ya ukana ile jumba la zio hilo harmaliko leo kai kartu jarliwa harihansi rambatsilo kwa nahelewa sha wakati wa hizi nsabuho ngarjenda na hueleza wana ni madhamana hatangu ajorambua haku ye maana ya hayo wakatula wenjia shabongwa njeo harimwa ila jadhba ya ukanga sina ila biblioteka na honisa ya ukazi nsabuho zamba yule koli zinu zo muhimu usonimwa uwazipanga. Faida nilindao au rilindao sonti ngizo mbili. Ya mwando ndoka watoto wanyise wazoe ukawadzima hakuwaku na usukumana hata waenshi wadzima. Ya bili ama mfano ndo tsena ndo pando ya culture neze traditions za hatama aritia course za mavine. Hakaizo nsabu za kahunu za tsukana twabiambi no zifu wanazonwa zibadili na nsabu zindwa jina. Donc rabanari zeshele zizo ando kabala zila tsinsabu za kambi. Donc wabondo pando wa culture na neza dunga ramanga tiao hizo. Shen faida raru ndio na hamba yabo ndokaya rishinde risensibilize upande wa hele jumba la zio ranzori rilihensi de makswada muhimu swafi. Le jumba la msomolinu liwono le jua ranguma hazi uzili na 14 nilo lono muhimu la ubirili ya wanazioni wa hebavu ya bambao nemudiru jimla nguparo walohule nanu walo karibu wajene misaada ya hao hauheza juu le jumba la msomolinu. Allahumma ij'al al-Qur'an lana fi ad-dunya qarina. Allahumma haudhukuru ye sport ye stil nouvelle ya sima irenge daraja ya pili ya championa shakomoriani ngwa uma vice champion zinu hapo washinda FC Male hama goli mararo kwa zima imachi ikahuendele ya Jumainu haruma ishiwanza shamoroni habeshele ya yefomboni club do waliyo machampion wa homa hazibizili na 10 na ongwa jogwa kili ye Komor haruma zentsabuho zijotsanganya ye zekipu za hele bara la Afrika. Haubaki harumu wa zintabuho za mpira wa mnunduhu ni sauka zintabuho za hekani ngazi jonji ya ntiani ya Jumainu harumu wa inti ya Egypti ye kipi ya Egypt na ya inti ya Zimbabwe do wajoka hura ye machi joka ubu wa zintabuho harumu wa ishiwanza shamato haifa shijihunra woiho Al-Kahira imresa Jimo Buhari ujoka wongo za zintabuho zinu hapuha harumu wa inti ya Cameroon. Haba nuangalizi watukufu dorikaza ukifulejeleho la hetarfa habari amma ngarujenda na udhukuru ze mada muhimu za kazaipanga. Nurdin Benamed harengeze dhamana rasmi za wizara ya Honaijana Nespor zelikoli ngazijitanyarishao uhusu ya mitihani ya taifa ya ijonji ya nziani ya tarehe 29 ya Juni. Marahaba ustahamilifu wa hanyuangalizi watukufu wa televizion ya taifa.